Mayong hapon sa tanan. Ano yuta nga sulondon. Yuta sa ko inahan mga Dinuraso pamilya. Nakadako ni yuta. Ini atong nakita karon mo ni puno sa mga lasang na gyud. Di na awan kay ni lugar nagganing tubig. Karon na mga lasang na. Ini lugar di kakapil o init kay bisan init. Yapon tungod sa kahoy nga nagpalibot na to. Lahi gyud kayo diri ang klima i-compare na to sa syudad. Sige, salamat sa nagasunod ni gubong video nako. Andumana ni sa usa ka panahon nga dili na to matagna unya ngay ko iso no. Mo ni si kabanguran namo nga lalaki. Ikaduhang manghod si Junior Baino. Kaduha na sa tong bana ni mama.